Asa ko karon tubag. Di ako karon sa Poliles Ubay, Bohol. Congratulations sa atong lucky winner nga si Ma'am Mitch Piscalia Butawan. Dahil sa pahola, ikaw ang winner. Please follow, share, and comments. And of course, subscribe para updated mo sa atong video. Hello mga ka-FB friends, so reminders everybody nga dapat mo comments mo in just one comment answer, meaning sure ball answer. Kay if duha or tulo inyong comments na isakto, automatically disqualified, ha, maura to. So thank you and God bless. Love you all. Goodbye.